Bien, John, me gustaría, pues ha sido muy interesante hacer este ejercicio de revisión de la exposición a través de la mirada tuya sobre el libro catálogo de la exposición y que de todas maneras con la distancia que nos separa, ¿sí? Primero a los dos países, ¿no? Y luego también a esta posibilidad que hay de ver el material. Pero me llama mucho la atención la primera observación que haces, que si entendí bien, esta genealogía en todos los casos, no solamente para ustedes en Inglaterra, sino para nosotros en Colombia, para quienes hemos participado de este ejercicio de construir una genealogía, dices, está muy determinada por lo que los historiadores nos han dado a conocer de la historia de la arquitectura inglesa. Sí, entiendo que ha sido así. Y por sus propias reconstrucciones de las casas, que de hecho muchas de ellas a las que fotografiamos, pues son reconstrucciones, ¿no? Muy pocas se conservan igualmente o restauraciones que están guiadas por el criterio de los historiadores. Pero me quisiera centrar en un tema que nosotros tuvimos que definitivamente limitar y no incluimos en la exposición, pero tú tocaste al final de tu intervención con la fotografía de Bailiff, esta casa que está en el Museo Welland Dowland en Inglaterra, sobre el arco. Y allí algo que no incluimos, pero yo creo que es clave, que me gustaría que tocaras después, y es un tema que Nathaniel Joy, el historiador y el libro sobre la casa inglesa, se refiere y marca como un punto muy importante, y es el papel de la estructura de cubierta en la configuración del hall, y en este caso del hall intermedio. Simplemente para terminar, decir lo siguiente, que efectivamente, claro, la exposición y nuestra apuesta es muy restringida con un fin didáctico sobre todo de permitir una comprensión lo más general posible y a introducir estas variaciones y estas interpretaciones a esta lectura que hacemos en la exposición. Gracias. Bueno, en primer lugar, debo agradecer a John por su amable disposición y su paciencia que ha demostrado en la participación de este evento. De verdad es un gusto conocerte y es un gusto escuchar tus invaluables observaciones, de las que tomamos nota, especialmente en lo relacionado con esa diversidad, esa variedad que ya tiene la arquitectura inglesa en origen. Nosotros hablamos aquí un poco de las variaciones locales, ¿no? Pero es interesante cómo nos llama la atención sobre precisamente esa, que en origen ya existe esa enorme variedad de posibilidades de la implementación de esos patrones ingleses, ¿no? La percepción que tienes también me ha llamado la atención sobre ese encuentro cultural y arquitectónico que estudiamos en la adaptación, vamos a decirlo así, del Arts and Crafts y la arquitectura anglófila, como le dices tú, en un país que no era colonia directa de Inglaterra, ¿no? Es decir, ahí efectivamente es como que se constata esa transferencia de información curiosa que es mucho más cultural, ¿no? En fin, hay muchos de los temas que tocaste, el asunto de los materiales, la madera en la cubierta, etcétera, que aquí, pues, de las cuales, pues, estaremos atendiendo y escuchando con cuidado. Acogemos también la observación crítica de Antonio en el sentido de que los matices o quizás la falta de ellos en la presentación del sistema arquitectónico urbano, colonial, pues que va más allá de la casa aislada y seguramente queda comprendido de una manera más adecuada a través de la noción de bloque o manzana, ¿no? En tanto, como lo dice él, de unidad morfológica estructurante. La definición del patio es igualmente, yo creo que insuficiente, sí, en sus términos y su lógica espacial. Asumimos, quizás de forma un poco inconsciente, que no era el lugar idóneo para ahondar en estas especificidades, pero creo que efectivamente son claves para entender mejor el contraste planteado. En cualquier caso, creo que la comparación entre el sector histórico colonial y los sectores o partes de ciudad de los barrios ingleses sigue siendo revelador en relación con ese cambio de paradigma que se enuncia en la exposición y en el catálogo, sobre todo porque pone en evidencia los rasgos espaciales de cada uno de esos modelos y de esa sucesión que vivió la ciudad desde la casa colonial,
la Casa Republicana, la Casa Quinta, la Casa de influencia inglesa, antes de la llegada plena de la modernidad, tal como lo describe Patricia. Al tiempo que permite pues abordar esas diferentes maneras en que una sociedad se apropia de unos valores espaciales y culturales ajenos que pueden estar inmanentes en estos modelos, que por otra parte pues perduran, conviven y se superponen en una ciudad típicamente latinoamericana como Bogotá. Yo quisiera también primero agradecer especialmente al profesor Goodall por su presencia y por sus comentarios muy valiosos para nosotros y de gran pues interés, sobre todo por el interés que usted precisamente muestra sobre nuestro trabajo y sobre la arquitectura desarrollada en Bogotá, particularmente sobre el ámbito de interpretaciones. Quisiera hacer un rápido balance para que quizá pudiéramos discutir en el siguiente momento con respecto a lo que comentaba el profesor Antonio sobre las dos posibilidades, digamos, que se ven en la Casa Moderna bogotana, una referida a esa mera versión estilizada del modelo inglés, en el cual efectivamente el hall obedece más a un espacio vestibular, articulador, en el que ya comentaba el profesor Goodall que sin duda es una dignificación de ese vestíbulo o de ese umbral. Y por otra parte, la casa moderna en la cual el hall pasa a ser ese living room, ¿no? Ese salón que ya también el profesor Goodall había comentado en una intervención anterior sobre ese espacio que se vuelve más específico de reunión y deja de ser ese espacio multifuncional, ¿no? No quisiera, digamos, si es posible que se comentara si efectivamente en las casas modernas que nosotros intentamos ilustrar en la exposición se nota, digamos, esas dos tipos de aproximación sobre lo que vemos en la Casa Moderna en Bogotá. De otra parte, me gustaría también comentar como balance, sin duda, la importancia de la fotografía que ya comentaba Timothy, pero sobre todo, digamos, verla desde dos aspectos, porque yo encontraría que sin duda la fotografía y las publicaciones que vienen de fuera son un referente, filtradas por Estados Unidos principalmente, son un referente en la definición y en la influencia del lenguaje moderno, con con una planta tradicional, como bien John ha acotado, ¿no? Es decir, que hay un modo de vida todavía muy tradicional con ese servicio doméstico que es prácticamente media casa, pero que tiene ahora un lenguaje o un ropaje moderno, ¿no? Sin embargo, las fotografías, particularmente las de las casas modernas bogotanas, como intentamos evidenciar en la exposición, muestran ese modo de vida en el cual el servicio doméstico prácticamente no existe porque no hay fotografías de esos espacios. Se exhibe una casa que fundamentalmente está representada en sus espacios sociales y de alguna manera se muestra esa casa perfecta, casi que deshabitada, ¿no? Las fotografías son tan ideales, como bien decía John, que no, casi que no permiten mostrar ese modo de vida real, ¿no? De la Bogotá estratificada o de la Bogotá con esa segregación social precisamente de los servicios, sino que más bien muestra una casa más cercana al modelo estadounidense y quizá por eso se ha, digamos, desvirtuado esa idea de la apropiación local que se dio en la arquitectura moderna colombiana. Me interesaba comentar eso. Muchas gracias. Thank you very much indeed. I feel I must say, first of all, how delighted I am that it's been possible to see these buildings. They're things, I feel as though you see this as Bogota and how it's looked to Britain. But for me, I'm completely fascinated to see that there's a whole sphere of architecture in Bogota which has sort of borrowed English ideas, but used them as a starting point for a completely different evolution. And I find that absolutely fascinating. And I feel it highlights my own ignorance of how, British architecture has been borrowed and used and turned to completely different purpose. I think it's amazing and makes me feel I definitely need to come to Bogota to see some of these buildings. And I'm embarrassed that I was unaware of them before. Give particular emphasis to is the point in way raised at the very end, that we are seeing a common arc in the evolution of these hall spaces. I mean, they are one and the same thing at one level, but viewed in another light, they are totally different things. I think I've said before, but to re-emphasize, I think that studying architecture in this very formal way is abstracting it.
but it's a really valuable means of looking at architecture. It does illustrate things that you might not think about if you simply saw all the buildings that have been illustrated in these talks. If you saw them one after the other and walked through them, you might not necessarily see the connections that you can draw between them if you choose to use this prism of formal analysis of plan. The English buildings that we started off looking at in the 14th century, they do belong, goes without saying, to a totally different social and political and aesthetic world from what has happened later. And I mean, Andres, you're absolutely right. I mean, I think that what is actually being what we've seen in what I've seen of the houses in Bogota, it's actually people borrowing ideas in the 19th century, in the late 19th century, and almost seizing on a moment of historiography where those buildings of the distant past, the medieval past, are coming under the lens of popular and public attention for the first time properly since they were constructed. So what you're actually seeing is not really an evocation of medieval halls, but an evocation of how the late 19th century understood medieval halls. But bound up with them, again, I think it's an incredibly important point in a way, the appreciation of history in Britain, which I think there's always been an appetite for history and an interest in history in the world of architecture. But I think the idea that historic houses could be luxurious and fashionable homes is something that is very much an invention of British sensibility in the mid-19th and late 19th centuries. So what you're seeing is in fact an export or a borrowing. It's not an export. I think that's important to make. It's people in Bogota and architects and patrons in Bogota seeing what's going on through publications and choosing to respond to it. This is not in any way a reflection of British outreach, active outreach. As has been said by Victor, this is, Bogota is never really under direct British influence as a colonial possession. So this is a desire on the part of the people there to borrow these ideas. And that's fascinating. And it speaks to the ability of particularly the British press, the architectural press, to publish ideas and make them globally available. And of course, in the exhibition catalogue, you reproduce images from Muthesius. It's fascinating that it's not just Bogota that's looking towards Britain. It is, as I've said before, it's there's global interest in what the British are doing. The British aren't really interested in exporting those ideas outside their own empire, but other people are really interested to see what the British are doing. So what you have, I think, is a sort of fascinating borrowing of history, but turning it to a totally new purpose, and one that is capable of reformulation within the modernist movement. What a fascinating change. I think we always reflexively in architectural history see 1939 to 45 and the Second World War as a real break in our national architectural story. It's certainly the moment in Britain when the union of modernism and classicism and the classical tradition somehow breaks down, that modernism strikes off in its own direction independently. But in fact, curiously, what you seem to have in Bogota is a situation in which those, without the prism of the war, those two traditions in a curious way do blend together. But I would very much agree with Patricia that it's through an American lens, curiously. So yet another overlay through the photography and so forth, another connection that further enriches this transposed set of ideas and forms. So I've learned an enormous amount by looking at this material. I'm enormously grateful and feel very privileged to have been asked to speak. But thank you very much indeed, and I'm delighted to have had the opportunity to think about this material. I should know it much better than I do. Thank you. John, quisiera saber, en mi intervención me refería a algo, me gustaría saber la opinión respecto a este aspecto particular que yo señalé sobre a lo que se refiere Nathaniel Lloyd sobre
el papel que cumple la estructura de cubierta en la consolidación del hall, del gran hall en la arquitectura medieval y cómo primero esto y después simplemente una anotación respecto a interpretaciones. Eh, en las próximas reuniones, quizá en la del día 3, que estaremos con Neil Jackson, veremos con él cómo efectivamente habrán casas que remiten a halls medievales de doble altura, ¿no? Que están muy impactadas por una estructura, diría yo, medieval, pero bueno, luego tendremos esa conversación con Neil seguramente y para esto ojalá pudieras tú acompañarnos de todas maneras como asistente a la reunión. Pero me gustaría, John, saber tu opinión, si en este caso, esta mención que hace Nathan Joy en su libro La Casa Inglesa, eh, en este caso es real, es decir, el papel de la estructura de soporte, de cubierta, tuvo un gran impacto en la consolidación del gran hall medieval y en el papel que este hall cumplió en adelante. Gosh, it's a complicated question, isn't it? And it implies all kinds of theoretical understanding of what that means. If I understand, the problem correctly, I mean, the hall is, in all kinds of ways, a product of structural necessity. And this, the detail that actually you mentioned earlier, this use of arcades inside halls to support roofs, which ironically, all the buildings we've been looking at have done away with. That clearly is a way in which the structure of the building has dictated the building form. But I think there are other ways in which, of course, the hall is not a product of structural necessity. I mean, haven't really talked very much about it, but in an English context, the placement of hearths, fires in the middle of the hall, it's not a necessity at all. It's simply how you design halls. In fact, I think you could pretty confidently say that even by the 13th century, the only English interior that would have had a hearth in the middle of the room is the hall. So there is, I mean, but that said, the other great feature of halls, the open timber roofs and their structural form, I feel they do become a leitmotif of English hall design. And I think it's very important to say in that regard that in England there is a special tradition of timber frame architecture born of the prolific availability of oak as a building material that encourages really sophisticated use of timber frame from a very, very early date. And the great hall roofs that we have in Britain are virtuosic essays in timber framing. They're how you create roofs and encrust them with carved detail. So it's structurally ambitious because the spans, particularly when you take away those arcades, the spans are very ambitious, but they incorporate lots of carved ornament and detail. And indeed, it's worth saying that in relationship to Penshurst, there is a very interesting conceit. If you imagine in the 1340s, you are an Englishman or an Englishwoman familiar with seeing great buildings, and you walked into Penshurst Place Hall, you would be astonished at a roof with the span that you see today. You would have expected it to be supported with intermediary supports, but also you would have looked at the sides of the roof and you would have seen these curious life-size carvings of figures groaning under the weight of the principal timbers of the roof. And if you look at the photographs of the hall, you can see these figures. All of them are sort of with pained expressions, as though they're bearing the burden of this enormous timber on their back. And that's a joke. They're peasants and farmers, and they're holding up this roof of extraordinary scale. So I think you always have to be aware of the ways in which medieval architecture is, you can analyze in all kinds of ways, but to remember that there is also a playfulness in much of this material. I sometimes wonder, indeed, going through round houses,
today with architects, some of them, not all of them by any means, but some of them are so serious about what they do. And I think that that little intervention of playfulness is a reminder that ultimately architecture is a little bit about joy too. So we should never be too formalist or too serious about it. I hope that sort of answers your question and not too frivolously. Sí, John, gracias. No sé si alguien más, creo que Timothy. Bueno, sí, Timothy. Tenemos 5 minutos máximo antes de terminar. Well, actually, there's only one brief point I'd make there, John. Thank you very much for that. There's a lot to think about. But on the subject of playfulness, of course, we know that the Edwardian architects, and certainly Bailey Scott among them, absolutely introduced it back into the houses. There's that house in Letchworth, which I illustrated in the Edwardian houses, where it has a little creature sitting on the newel post, and there are other ones at Lymm Castle, for example, by Lorimer. They brought back the playful element of it in that period, and it's probably not a coincidence that it was also one of the golden periods of children's literature. There seems to have been something, as Andrew Saint would say, something in the water, which means that connection of very sometimes rather puritanical ideas about structure should be mixed up with a great deal of fun. And Country Life, as you know, specialised not only in very well, as you know better than most people, not in combining very logical and rational arguments for the restoration of buildings, often including the figures, the costs, the return on the investments. It combined these with pictures of children splashing through water and so on. It's a very clever combination of the charming and the rational, which I think has a great hold over the public imagination. But I think that's all I would say. Thank you, Andres. Víctor, tenías una pregunta, ¿cierto? Bueno, más que pregunta, es una invitación a John porque en el día de mañana insistiremos sobre un punto que creo que es importante en el sentido de esa transferencia de información cultural entre Inglaterra y Colombia, y es el hecho, digamos, de la particularidad del caso bogotano. No es fácil de encontrar un caso tan específico en el que hubo esa diseminación, digámoslo así, extendida del interés por esos valores arquitectónicos ingleses, ¿no? Nosotros mismos, y esa fue un poco parte del inicio de la investigación, nos preguntamos, pero esto, ¿de dónde vino? ¿A qué se debe? ¿Cómo podemos explicar este curioso interés, ¿no? Porque nos dimos cuenta, y insistiremos en eso mañana, en que no es un tema anecdótico, porque tuvo un impacto y una extensión importante en la ciudad y también, digamos, en el tiempo, ¿no? Entonces, pues eso, me parece muy interesante la manera como nos lo cuenta John. Se tomó prestado una especie como de joya, una especie de kit de ideas arquitectónicas con las cuales los arquitectos bogotanos de los años 30 y 40 empezaron a jugar y empezaron a recrearse sobre los valores que ahí había, ¿no? Entonces, pues nada, pues eso, simplemente una invitación para que si puedes venir mañana también. Gracias. Nos quedan 3 minutos. Si alguien más tiene alguna intervención, o John, si tú quieres extender algo más. Primero, del equipo curatorial, ¿hay alguien que quiera hacer una pregunta? No. Bien, John, ¿tienes algo más que agregar a lo dicho? I have 3 minutes. I don't know. I suppose all I would say is it's tremendously stimulating to juxtapose two such totally different traditions or geographically removed sets of buildings, and to see the common themes that are between them. I mean, it's a really remarkable thing, as Victor says. I mean, it's, this does happen otherwise, but it's the consistency of the borrowing. After all, again, in the Edwardian period, where people begin to be interested in having houses in Britain, they become interested in having houses where every room has a different style. This is not the same thing. This is consistently going back to a particular point of reference, and that's a very unusual thing. And it's so interesting to see how how the prism of context and
lifestyle, how they change architectural ideas, that there is no straightforward borrowing, that you are always reinventing your sources. Nothing is new, but by the same token, no two things can be exact copies of each other. So it's a really fascinating essay in the transport of architectural ideas at this particular moment in the 19th century. And I'm quite certain that Alan and Neil, who will be speaking after me, will have much more incisive thoughts about what this means in a contemporary tradition of architecture and how that you can be picked up in contemporary things. But for me, it's been fascinating to look at and to think about. And I'm enormously grateful to be included. And I'd like to extend my thanks to everyone for their patience with my failure to speak Spanish, and how fascinating it's been to hear these ideas relayed to me. Thank you very much indeed. Muchas gracias, John. Con esto ya damos por terminado la sesión de hoy. Gracias a todos los asistentes también. Los invitamos mañana al día 2, en el que tendremos como invitado a Alan Powers, y esperamos, como extendimos también la invitación, ojalá John pueda también acompañarnos. Gracias a todos. Adiós.